अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुसलमानों का अनोखा एहतजाज। बैरिस्टर असद अवैसी, अकबर अवैसी और अजला में मजलिसी कायदीन और मुसलमानों ने सयापट्टी बांध कर नमाज जुमा की अदा। तेलंगाना की ताकत का इस तरह मुजाहरा किया जाए कि मुखालिफिन तेलंगाना पर खौफ तारी हो जाए। BRS की सिल्वर जुबली तकारीब तेलंगाना के हर घर के लिए त्यौहार की मानंद। उड़ीसा के पूरी बेच पर KCR की रेत की मूर्ति की बजरिए ऑनलाइन कविता के हाथों रहनुमाई। दुनिया भर में फैले हुए मुहिब्बान तेलंगाना व जागृति की नजरें अलकातुर्ती पर मरकूज। 27 अप्रैल को मुनक्किदा BRS का सिल्वर जुबली जलसे आम मुल्क का मुनफरिद व बेमिसाल साबित होगा। इंतजामात तेबीसी के साथ आखिरी मराहिल में 10 था 15 लाख अफराद की शिरकत यकीनी। रियासत के तमाम तबकात हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस और बरहम। KCR की इख्तिदार पर वापसी के ख्वाहा। अलकातुर्ती में मुनक्किदा BRS के सिल्वर जुबली जलसे को कामयाब बनाए। BRS रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर V यादव रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में मजलिस को कामयाबी। मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने BJP के मुकाबले कामयाबी की दर्ज। तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी। दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा। मुतहदा जिले आदिलाबाद में शदीद गर्मी और लू, रेड अलर्ट जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के खिलाफ एक मुनफरिद अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने शास्त्रीपुरम की एक मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से कबल हाथ पर सयापट्टी बांध कर न सिर्फ इस हमले की शदीद मजम्मत की बल्कि मुतासिर अफराद और उनके खानदान से एकजहती का मुजाहरा भी किया। इस एहतजाज में असदुद्दीन अवैसी से के साथ कई मुसल्लियों ने भी बाजुओं पर सयापट्टी बांध कर खामोश अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ये अमल एक पुरअमन मगर ताकतवर पैगाम के तौर पर सामने आया जो मुल्क के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस इक़दाम के जरिए पैगाम दिया कि दहशत गर्दी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं और न ही इसे किसी मजहब या कौम से जोड़ा जा सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ये एहतजाज न सिर्फ हमले के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार था बल्कि एक पैगाम भी था कि भारत का मुसलमान दहशत गर्दी के खिलाफ है और अमन, भाईचारे और इंसानियत के उसूलों पर यकीन रखता है। पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर देखी जा रही है। मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। इस दौरान अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपने बाजू पर सयापट्टी बांधी और कंचन बाग में OHRC कैंपस में नमाज जुमा अदा की। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ सयापट्टियां बांध कर नमाज जुमा अदा करने की अपील की थी। अंबरपेट में मुसलमानों की जानिब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्द हमले के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुसलमानों ने तुराब नगर में वाक़ जामा मस्जिद में सयापट्टियां बांधकर एहतजाज किया। एहतजाजियों की जानिब से पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की गई। एहतजाजियों ने कहा कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मरकज की हिमायत करेगी। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में वहशियाना दहशतनाक गर्द हमले के खिलाफ शहर हैदराबाद के मौला अली कमान के करीब साबिका कॉरपोरेटर अमीनुद्दीन की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन के साथ इजहार हमदर्दी करने और अपने प्यारे मुल्क की सालिमियत के लिए इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए बाद नमाज जुमा एक रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहरे में मौलाना मुनव्वर साहब, बशीर अहमद,
ایم اے قدوس محمد حبیب الدین، ایم ڈی لیاقت علی سنتوش کے علاوہ مولا علی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف شمشاباد میں بعد نماز جمعہ مسلمانوں نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ محمد عبدالشکور ابتدائی مجلسی صدر شمشاباد نے کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، انہیں صرف دہشت گردی ہی نظر آتی ہے، ان کے پاس انسانیت ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس موقع پر محمد جہانگیر خان کونسلر، سید رفیع الدین قادری، محمد امجد، محمد تاج بابا و دیگر موجود تھے۔ ضلع رنگا ریڈی کے کوتور منڈل میں درگاہ حضرت جہانگیر پیر رحمۃ اللہ علیہ پر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج درج کیا گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی جانب سے بعد نماز جمعہ گاؤں میں ایک ریلی نکالی گئی اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے جو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے پاکستان کا علامتی پتلا نذر آتش کیا۔ مسلمانوں نے پاکستان کو خبردار کیا کہ وہ اس قسم کی حرکت سے باز آ جائے، بصورت دیگر ہندوستانی عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گرد حملے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے صدر مجلس نارائن کھیڑ موہت پٹیل ایڈوکیٹ نے سیاہ پٹی باندھ کر نماز جمعہ ادا کی۔ صدر مجلس نارائن کھیڑ نے آج مجلس کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی اپیل پر نماز جمعہ سے قبل مجلس پارٹی کی جانب سے نماز کو آنے والے مسلمانوں میں سیاہ پٹی تقسیم کرتے ہوئے دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کی اور مرنے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ ضلع کریم نگر کے جمی کنٹا ٹاؤن میں قریشی محلے میں مسجد قادر حلیمہ انتظامی کمیٹی کی جانب سے آج بعد نماز جمعہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف جناب الحاج محمد ذاکر خان صدر کمیٹی کی قیادت میں پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی اور دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی مانگ کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب الحاج محمد ذاکر خان نے کہا کہ شمالی ریاست جموں کشمیر کو دنیا کی جنت اور ملک کی ناک قرار دیا جاتا ہے، جہاں امن کا نفاذ ملک اور شہریوں کے لیے لازمی ہوگا۔ امام و خطیب مسجد حاضہ مولانا محمد نذیر قریشی قاسمی، حافظ محمد عبد الماجد، سید فیاض حسین، جنید بغدادی، محمد صادق اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ ہم سب لوگ ایسا یہ منا رہے ہیں، ہم سارے علماء اکرام، ہمارے بڑے، ہمارے ہندوستان کے سارے مسلمان ایک ہی نعرہ ہے، یہ آتنکوادیوں کو جو ہے حکومت ایسا سبق سکھائے کہ وہ لوگ جو ہے کبھی ہمارے طرف ہندوستان کی طرف غلط نظر نہ ڈالے، ہمارے کشمیر پر غلط نظر نہ ڈالے۔ یہ چیز ہمارے خصوصاً ہماری حکومت امت شاہ، ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور نریندر مودی صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے کشمیر کے طرف، جتنے آتنکوادی گھس کے آ رہے ہیں، اس میں ہماری کیا کمزوری ہے؟ ہم یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا انٹیلیجنس ہی نہیں ہے کیا؟ اور دنیا کا سب سے بڑا بھارت دیش بولے تو سب لوگ ہر چیز میں ہم ڈیولپ کر چکے، لیکن آتنکوادی کو ہم چن نہیں سک رہے ہیں۔ آتنکوادی آ رہے ہیں اور اپنے آرمی ڈریس پہ آ کر جو ہے شوٹ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم حکومت سے اپیل کر رہے ہیں یہ ساری چیز ایسی نہ ہو، آئندہ کبھی نہ ہو، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو جو ہے میڈیا میں بھی کچھ جوڑا جاتا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ ہم جو ہے ہندوستانی ہیں اور ہم مرے دم تک اسی مٹی میں گڑیں گے اور اسی مٹی میں رہیں گے۔ ہمارے کو پاکستان جیسی چیز، ہم اس کو جو ہے نفرت کرتے ہیں ہم پاکستان سے، پاکستان کو ہم خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کی طرف ہماری نظر غلط نظر نہ ڈالے، ہم ان کی نظر کھینچ لیں گے، ہم آگے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل BRS و صدر تلنگانہ جاگرتی کلوا کنٹلا کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کی طاقت اور قوت کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ مخالفین تلنگانہ کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گلابی لہروں کو مزید بلند و بالا کرے اور اپنے عظمت اور عزت نفس کا اظہار کرے۔ وہ BRS کی سلور جبلی تقاریب کے ضمن میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کر رہی تھی کہ کویتا نے کہا کہ BRS کی سلور جبلی تقاریب تلنگانہ کے ہر گھر کے لیے
لیے تہوار کی مانند ہے۔ تقریب کو بڑے پیمانے پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ کے کویتا نے آج اپنی رہائش گاہ بنجارہ ہلز سے بذریعہ آن لائن اڑیسہ کے پوری بیچ پر بنائی گئی BRS سربراہ و سابقہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ریت کی مورتی کی رسم و رہنمائی انجام دی۔ اس موقع پر KCR کی مورتی کے ساتھ ساتھ BRS سربراہ کی تصویر، چلو ورنگل کا پیغام اور BRS کے 25 سالہ سفر کی جھلکیاں بھی پیش کی گئی۔ کے کویتا نے ڈاکٹر رویندر یادو کی محنت کی ستائش کی اور کہا کہ پارٹی کے طویل سفر کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے ریت کی مورتی کی ویڈیو کو بھی ڈاکٹر یادو کے ہمراہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری بیچ پر مشہور فنکاروں کی نگرانی میں KCR کی مورتی کی تیاری قابل تحسین اقدام ہے۔ کویتا نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ کثیر تعداد میں الکا ترتی کے جلسے عام میں شرکت کرے اور تلنگانہ کے ساتھ اپنی اٹوٹ وابستگی کا ثبوت دے۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے واحد ایجنڈے کے ساتھ 25 سال قبل کے چندر شیکھر راؤ نامی دیرینہ تجربے کار سیاستدان، سیاسی مدبر اور ماہرانہ حکمت عملی کے لیے بین الاقوامی سطح پر شہرت پانے والے سابق وزیر اعلیٰ تلنگانہ نے زائد از 6 دہائیوں سے مسلسل ہونے والی ناانصافیوں اور حق تلفیوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے بااعتماد رفقا کے ہمراہ 27 اپریل 2001 کو ضلع مستقر کریم نگر کے SRR ڈگری کالج میں سماگرجنا کے نام سے بھاری عوامی جلسے عام کے ذریعے پارٹی کی تشکیل کا اعلان کیا اور ایک قطرہ خون بہائے بغیر جمہوری انداز میں پرامن طور پر جدوجہد کے ذریعے علیحدہ ریاست تلنگانہ کو حاصل کرنے کا عزم کا اعلان کیا تھا اور تلنگانہ راشٹر سمیتی پر تشکیل دے کر 2001 کے وسط میں ہونے والے ادارے جات مقامی کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے تمام منڈل اور ضلع پریشدوں کا انتخاب میں کامیابی حاصل کی، جس سے پارٹی میں ایک نئی جان پڑ گئی تھی۔ TRS کی تشکیل کے 24 سال کی تکمیل اور 25 سال میں داخل ہونے کے پرمسرت موقع پر 27 اپریل 2025 کو ضلع ہنمکنڈا کے الکا ترتی منڈل پر سلور جوبلی جشن کے طور پر کثیر عوامی اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے لیے پارٹی کے ریاستی جنرل سیکریٹری جی بالا ملو کی راست نگرانی میں تمام اضلاع سے پارٹی کی موجودہ و سابق ارکان اسمبلی و کونسل کے علاوہ حلقہ سطح اور ضلع سطح سے سینکڑوں قائدین پہنچ کر انتظامات کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا رہے ہیں۔ ضلع ہنمکنڈا کے الکا ترتی منڈل، جو کہ حسن آباد اسمبلی حلقے میں شامل ہے اور سابقہ وزیر اعلیٰ بھارت راشٹر سمیتی کے بانی صدر کے چندر شیکھر راؤ کو حسن آباد حلقے سے کافی قلبی لگاؤ اور انس پایا جاتا ہے، وہ اسمبلی انتخابات کی مہم کا آغاز اپنے لیے نیک شگن تصور ہونے والے حسن آباد حلقے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ 2014، 2018 اور 2023 میں منعقدہ اسمبلی انتخابات کی مہم کا آغاز KCR نے حسن آباد حلقے سے ہی کیا تھا۔ پارٹی کی سلور جوبلی جشن 25 سالہ کے ضمن میں منعقد ہونے والے جلسے عام کے لیے بھی انہوں نے حسن آباد اسمبلی حلقے کا انتخاب کرتے ہوئے حلقے سے انہیں حاصل ہونے والے نیک شگن کو دوبارہ ثابت کر دیا۔ حسن آباد حلقہ اسمبلی کے سابقہ رکن وی ستیش کمار اپنے والد محترم سابقہ رکن راجیہ سبھا کیپٹن وی لکشمی کانت راؤ کی سرپرستی میں سلور جوبلی 25 سالہ جشن کے انعقاد کو اپنے لیے سعادت مندی تصور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شخصی دلچسپی اور مقامی عوام میں پائے جانے والے وقار کے باعث زائد 1500 ایکڑ اراضی مقامی کسانوں سے غیر مشروط طور پر بلا معاوضہ حاصل کیا، جو کہ ایک زبردست ریکارڈ ہے۔ 27 اپریل 2025 بروز اتوار سے پہر 6 بجے شروع ہونے والے عوامی جلسے عام میں 10 تا 15 لاکھ عوام کی شرکت یقینی تصور کی جاتی ہے، جن کے لیے بیٹھنے کے اور ٹھنڈے پانی اور مشروب کے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ جاریہ ماہ گرما کی شدت کے تناظر میں جلسے میں شریک ہونے والی عوام کے لیے زائد از 10 لاکھ چھاچھ کے پیکٹ اور زائد از 10 لاکھ پانی کے بوتل دستیاب رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں عوامی طلب کے مطابق پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا اضافہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ میزبان جلسے سابقہ رکن اسمبلی حسن آباد وی ستیش کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے محبان تلنگانہ اور جاگرتی تنظیم سے وابستہ لاکھوں عوام کی نظریں الکا ترتی پر مرکوز کیے ہوئے ہیں اور عوام سابقہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو دیکھنے اور ان کے خطاب کو سماعت کرنے کے لیے
बेचैन व बेकरार है। उन्होंने बताया कि सिल्वर जुबली जलसे आम जुनूबी हिंद का महाकुंभ मेले के तर्ज पर होगा, जिसके लिए मौसर हिफाजती बंदोबस्त ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2000 से जायद तरबियत याफ्ता पार्टी के नौजवान कारकुनों को तैनात किया जा रहा है। किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फायर इंजन और एम्बुलेंस की कसीर तादाद जलसेगाह में मौजूद रहेगी। हिफ्ज़-ए-मात तकदीम के तौर पर ज़रूरी अद्वियात की वाफर मकदार, तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कसीर तादाद को जलसेगाह में मामूर किया जा रहा है। नेज़ वरंगल ज़िला पुलिस के हसना ताउन से किसी भी नाखुशगवार वाक़े के तदारुक के लिए इंतजामात किए गए हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के ज़ेरे एहतमाम पार्टी की 25वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद होने वाले BRS के सिल्वर जुबली जलसे आम में ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल असम्बली हल्के से 15 तक 20,000 अफराद की शिरकत को यकीनी करार देते हुए पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी ने आज यहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत के तमाम तबक़ात बिलखुसूस तुलबा नौजवान हुकूमतों की कारकर्दगी से मायूस और बरहम है और वो साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इक़्तिदार पर वापसी के ख्वाह है। इस मौके पर साबिक़ा सदर बल्दिया NC राजामौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, मार्केट कमेटी के साबिक़ा सदर M श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, साबिक़ा कौंसलर मीठा गोपाल रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अहमद और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि गजवेल हल्के के तमाम मौज़े से पार्टी के सरगर्म कारकुनों की शिरकत को लाजमी किया गया है। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद की MLC नशिस्त पर शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपना कब्जा जमा लिया, जहां इसका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी BJP से था। ये पहला मौका था कि 22 साल बाद इस नशिस्त पर बाकायदा वोटिंग हुई, क्योंकि माजी में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे। मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने BJP को शिकस्त देते हुए कामयाबी दर्ज की। क्रॉस वोटिंग की उम्मीद लगाए BJP को मायूसी का सामना करना पड़ा। कल डाले गए 88 वोटों में BJP उम्मीदवार गौतम राव को सिर्फ 25 वोट मिले, जबकि मजलिसी उम्मीदवार और मौजूदा रुकन कौंसिल को 63 वोट हासिल हुए। 22 साल बाद मुनक्किद हुए हैदराबाद लोकल बॉडी MLC इंतखाबात में सिर्फ BJP और मजलिस ने हिस्सा लिया। BRS और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां इंतखाबी मुकाबले से दूर रही। इंतखाबात इस माह की 23 तारीख को हुए थे, जिनमें मजमूई तौर पर 112 वोटर्स में 88 ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। ज़िले करीमनगर के हुज़राबाद असम्बली हल्के से इतवार को मुनक्किद होने वाले भारत राष्ट्रीय समिति के यल्का करती सिल्वर जुबली जलसे आम में 50,000 से ज़ायद अवामुन्नास की शिरकत यकीनी है। इस बात का इंकशाफ रुकन असम्बली हुज़राबाद मिस्टर पार्टी कौशिक रेड्डी ने आज अपने एक बयान में किया। उन्होंने बताया कि ज़िमन में हल्के के सरगर्म कायदीन और कारकुनों ने तमाम तर ज़रूरी इंतज़ामात कर लिए है। जलसे में शरीक होने वाले अवाम और कारकुनों ने अपने तमाम तर तफसीलात तहरीरी दरख्वास्तों की शक्ल में पेश की, जिसको साबिक़ा वज़ीर आला पार्टी के कौमी सदर के चंद्रशेखर राव को पेश करने का उन्होंने ऐलान किया। నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। 27 తారీఖున కేసీఆర్ గారి భారీ బహిరంగ సభ ఎల్కతుర్తి క్రాస్ రోడ్ లో జరుగుతా ఉంది। హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి పక్కాగా 50,000 మంది హెడ్ కౌంట్ తోని ఆ సభకి బయలుదేరుతా ఉన్నాం। హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న 107 గ్రామ పంచాయతీలు 60 వార్డుల నుంచి ఇలా మా BRS పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యే వారి ప్రతి ఒక్కరి పేరు, ఫోన్ నంబరు నాకు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది। ఆ డేటా అంతా కూడా మీరు ముందల చూడొచ్చు। ఈ డేటాని మా పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ గారికి మేము సబ్మిట్ చేయబోతా ఉన్నాం। ఇలా అదే విధంగా మా BRS పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు ఈ డేటాని ఇంత అద్భుతంగా అందరి పేరు, ఫోన్ నంబర్ తో రాసి సబ్మిట్ చేసి రేపు సభకి తీసుకురాబోతున్న ప్రతి BRS పార్టీ సైనికునికి నా సలాం కొడతా ఉన్నాను। ఈ విధంగా హార్డ్ వర్క్ హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో
చేసినందుకు. ఖచ్చితంగా ఏ విధంగా అయితే హుజరాబాద్ వస్తుందో అదే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కేసీఆర్ గారి ప్రతి అభిమాని ఆ మీటింగ్ కి రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. जारिया साल फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मुक़द्दस सफ़र हज पर रवाना होने वाले ज़िले जनगांव के आज़मीन हज के लिए महकूमा सेहत की जानिब से आज अर्बन हेल्थ सेंटर पर टीका अंदोज़ी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने शिरकत करते हुए नीम तिब्बी अमले से टीका अंदोज़ी करवाई। इस मौके पर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन नायब सदर हज सोसाइटी जनगांव की ज़ेर सदारत मुनक्किदा तकरीब को मुखातिब करते हुए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि सफ़र हज पर रवानगी से कबल हिफ्ज़ में तक़द्दुम के तहत ज़रूरी टीका अंदोज़ी दी जाती है। मुल्क मक्का मुकर्रमा में गर्मी की शिद्दत और नाखुशगवार हवा से पैदा होने वाले मसाइल को रोकने की गर्ज से रियासती हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज की मुफ्त तिब्बी तशख़ीस और ज़रूरी अद्वियात फ़राहम की जाती है। इस मौके पर मोहम्मद मिराज उर रहमान, अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, साबिक़ा माविन रुकन बल्दिया, मोहम्मद नवाजुद्दीन, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हफीज़, मोहम्मद अब्दुल जब्बीर रशीद और दूसरे स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के कबाइली इलाके में एक नौजवान ने एक ही मंडप में 2 लड़कियों से शादी की। इस तरह का ये वाक़या इस माह में 2 मरतबा पेश आया। जैनूर मंडल के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले चित्रा शाह और एक लड़की की पिछले 4 साल से मोहब्बत में गिरफ्तार थे। इसी दौरान केरामेरी मंडल के सांगी गांव की एक और लड़की से नौजवान को 1 साल कबल मोहब्बत हो गई। 15 दिन कबल दूसरी लड़की के साथ रिश्ते की बातचीत हो चुकी थी। जब ये बात पहली महबूबा को मालूम हुई तो दोनों लड़कियों ने ख़ानदान और बुजुर्गों की मौजूदगी में इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि दोनों चित्रा शाह से शादी करेंगी। इसके बाद एक ही मंडप में बाकायदा शादी की रस्म अदा की गई। रिश्तेदारों के मुताबिक चित्रा शाह ने एक तहरीरी मुआहदे में वादा किया कि वो दोनों बीवियों का यकसा ख्याल रखेगा। तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर का सिलसिला जारी है और दर्ज हरारत में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। चुनांचे रियासत तेलंगाना का मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद शदीद गर्मी की ज़द में है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आज़म तरीन दर्ज हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल और आसिफाबाद में दिन के औकात में बाजार और सड़कें खाली खाली नजर आ रही है। अवाम को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकले। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाकों से चलने वाली गर्म हवाएं आदिलाबाद, मंचिरियाल और आसिफाबाद के इलाकों पर सबसे ज़्यादा असर डाल रही है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.